Уважаемый господин министр, дорогой Жан-Клод, друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. Cher Monsieur le Ministre, cher Jean-Claude, mes chers collègues, nous sommes ravis de vous saluer à Moscou. Я с удовольствием вспоминаю нашу предыдущую встречу в Москве в ноябре 2015 года, когда вы посетили Россию для участия в церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и приняли из рук президента России медаль Пушкина. Je me rappelle avec plaisir notre rencontre précédente en novembre 2015, quand vous avez visité notre pays pour être décoré par le président de la Fédération de Russie par médaille Pushkin. У нас традиционно дружественные, давние отношения с Республикой Конго, и мы настроены на дальнейшее развитие связей в политической, экономической, гуманитарной, образовательной областях. Nous avons des liens traditionnellement amicaux avec le Congo et nous cherchons le développement de toutes nos relations politiques, économiques, humanitaires et nos liens d'éducation. Мы, помимо плодотворного развития двусторонних связей, в том числе через активизацию работы межправительственной комиссии, тесно сотрудничаем и на международной арене. Ensemble, avec notre coopération bilatérale fructueuse, qui donne la possibilité d'activer notre travail dans le cadre de la commission intergouvernementale, nous travaillons très étroitement sur l'arène internationale. Наши представители в ООН выступают с очень близких, часто совпадающих позиций, и мы заинтересованы в дальнейшем углублении этой координации. Nos représentants à l'ONU ont souvent des positions proches ou bien coïncidentes et nous cherchons le renforcement et le rapprochement ultérieur de ces positions. Это касается и проблематики конфликтов на африканском континенте, и, конечно же, мы особо заинтересованы сегодня услышать ваши оценки ситуации в соседних с вами странах, Демократической Республике Конго, Центральной Африканской Республике, в целом в регионе Великих озер, ну и в других частях африканского континента. Nous cherchons à régler les conflits en Afrique et vous jouez un rôle particulier dans la résolution de ces conflits, surtout dans vos pays voisins, en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, en général dans la région des Grands Lacs et sur le continent africain. Обо всем этом поговорим подробно. Еще раз добро пожаловать. Nous en parlerons en détail, mais encore une fois, bienvenue, Monsieur le Ministre. Merci infiniment, mon cher Sergueï. Спасибо большое, дорогой Сергей. Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes sincères remerciements pour l'hospitalité chaleureuse, pour toutes les commodités que votre administration a mises depuis hier soir à ma disposition, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Я хотел бы сначала искренне поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и всей моей делегации, вашей администрации, с самого вчерашнего вечера, когда я прибыл в Россию. C'est toujours un grand moment d'émotion pour moi, un grand honneur d'être reçu dans cette grande nation amie qui m'a généreusement accueilli dans mon jeune âge, voici exactement 40 ans, qui m'a formé, qui a forgé ma conscience et qui m'a donné les armes essentielles pour devenir un homme, pour affronter la vie. Я всегда очень эмоционально, с глубоким чувством приезжаю в Россию. Для меня это честь, потому что это та нация, которая помогла мне сформироваться в молодости. Ровно 40 лет назад я здесь учился, и эта страна выковала мое сознание и снабдила меня оружием, чтобы стать тем человеком, который я сейчас являюсь. C'est aussi avec un grand plaisir que je vous revois, mon cher Sergueï, après notre rencontre mémorable que vous évoquiez tout à l'heure, ici même aux Affaires étrangères, mais également au cœur du Kremlin, lorsque le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, me décerna la médaille Pushkin, pour laquelle je lui vouerai une reconnaissance infinie. И с огромным удовольствием я вспоминаю нашу предыдущую встречу здесь, в Министерстве иностранных дел, и в сердце России, в Кремле, когда господин Путин, президент России, наградил меня медалью Пушкина, за что я безмерно благодарен. C'est la preuve, s'il en était besoin, de la qualité exceptionnelle des relations qui lient nos deux pays, ainsi que le témoignent les quelques faits saillants que je me permets de rappeler à notre souvenir. La participation en avril 2016 de M. Yuri Ceinturine à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso,
la tenue le 21 novembre 2016 à Brazzaville des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de nos deux pays et la tenue du 13 au 15 décembre 2016 à Brazzaville toujours de la 4e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale Congo-Russie. Я уверен, что эта медаль свидетельствует о уникальном характере отношений, в которых находятся наши страны. Об этом и свидетельствуют прошедшие в апреле консультации с господином Синтюриным, который приехал на инаугурацию президента Сасун Гесо. Прошедшие консультации между министерствами иностранных дел в ноябре 2016 и прошедшие в декабре 2016 года также в Браззавиле заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и торговому сотрудничеству. Mon cher ami, notre visite à Moscou ce jour a pour objectif de réaffirmer notre détermination à œuvrer encore davantage au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Russie et la République du Congo. Дорогой друг, сегодняшний наш визит имеет целью далее укрепить отношения дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Конго. À cet effet, je voudrais d'emblée vous remettre pour transmission à son très haut destinataire, son Excellence M. Vladimir Poutine, le message que lui adresse son homologue M. Denis Sassou Nguesso. И в этом контексте я бы хотел передать вам послание от его превосходительства президента Сасун Гесо для его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина. Le président Sassou Nguesso a tenu à ce que je vienne en personne vous remettre ce message pour traduire l'importance qu'il accorde au développement harmonieux des relations entre nos deux pays. Президент лично меня попросил передать вам это послание, чтобы подчеркнуть, насколько он дорожит гармонизацией и гармоничным развитием наших отношений. Monsieur le ministre, ces relations, ces bonnes relations, sont appréciées très favorablement par le peuple congolais qui tient à les voir se renforcer encore davantage en dépit des difficultés conjoncturelles dues à la baisse drastique des prix du pétrole